ማለት قبلك عليهم ما راح يحط عيتواني قد تعرف لو على هي كان سهل كذا ما نتوقع الصار شيء أو من بعد الحجر صار من الصباح على زحمة جنس أو من ما نقدر نصحى مثل ما حكى له ስለዚህ كل لازم تغير اسمه تنقف جماعة على اليوم مرة برجع كذا ما حمشة في سنة من لازم نرى يبدأ مجال يبدأ إسراكم عندنا هنا لازم حمشة في سنة كذا سكشاوي جستي إسرام كذا إسرا حالة تجمع تجمع لازم بحركة لنا يعني أروح فلت أنا أزازية عم بلتقوا أنا مالت يعني قبل من سنتنا أيام ما رحت قبل سنتنا أيام بقى اليوم أو للو وأنا أتعامل بقبل بالهموس كانت سنة تستقبلنا سنة نسلهم قبل للو وأنا درجة تصبح عن حي نسل العالم تصل بنسل نسل العالم بقبل بالهموس أتعامل في تقبل تسمع إزاي جينا ما رحت بزحت مقرون كانوا وسينا لنا مهرنا مثلنا مرحنا مثلنا قصدنا جرقت قلنا للساعة المرارة كعرنيو زمان بزيد تبغى يقوم مسار تبغى يقوم بتبغى تبغى تبغى يعني الساسة كانت تبغى تبغى الحالة متسيرة زيتين بحسن يمتي بحسن مرة ده زاول اللي صار مسألة إنه هون مسألة على حرحنا مسألة نبي نقول إنه كعرنيو وجنبي أو على جلد كل تبغى تبغى السلام سلام تكلم بزي حدنا من الشارع الشريف تبغى بيت زمان اللي تناقله حرف لا بالفعل قلت مرة سلام كميت صنحو تخاتلتي دعامات ميديا لو مزدرالو حدشتي زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا دما لايك شير سبسكرايب بمغوار كتكتاتلو بخبر نعجب حدا كاب حرام مريت ناب تግራይ ዝኣተወ ተጋዳላይ ሚስጥር ተጋደልቲ ሓራም መሬት ኣውፅሎም ካብ ሓራም መሬት ዝመጻ ኩሉ 7 ርእሰይ ጀነራላት ቀንጽሉ ተባሂልና ተላእኽና ኢና ክብል ተጋዳላይ ክብሮም ተዛሪቡሎም ኣብ ሓራም መሬት ዘለዎ ተጋደልቲ ብረት ዝሸጡን ገበን ሰርሑን ካብ ተሓታትነት ንምድሓን እምበር ካልእ ዕላማ የብሎምን ክብል ድማ ተዛሪቡሎም ኣብ ሓራም መሬት ዘለዎ ተጋደልቲ በዝሖም 1000 እዮም ዝበለ እቲ ተጋዳላይ ካብኡን ላዕሊ ግን ክንዲዚ በፂሕና ዝብልዎ ህዝቢ ንምድንጋር ይክብል ተዛሪቡሎም ካብ ሓራም መሬት ዝመጻ ኩሉ 7 ርእሰይ ጀነራላት ቀንጽሉ ተባሂልና ተላእኽና ኢና ይኹን ዳንበር እቲ ዕላማኦም ኩሉ ስለዝተረድኦ መውፂ ረኺብና ኢልና 7 ርእስና መጺና ኩልኹም ኣብ ሓራም መሬት ዘለኹም ናይ ሸፋቱ ዓላማ ከም ዝተረደእኩም ፈሊጥና ኢና ክፍተት ኣብ ዝረኸብኩምሉ ናብ ዓድኹም ወይ እውን ናብ ኣሃድኹም ተመለሱ ክብል ይዛረብ ተጋዳላይ ክብሮም ምስ 7 ርእሱ ካብ ሓራም መሬት ተመሊሱ ኣብ ሓራም መሬት ዝግበር ዘሎ ጉድማ ተዛሪቡሎም برقت لازم حزب المتعاون بيني وبين شعات سينا بزلو قطعنا مجمرتا أرمنا عن طيوانا أرمنا راح تكون حدك في سنة على كل زاهي وسنبرهم قطعنا المتعاون بمثل يعني صنيحة من أخنا كس تداري عليها مجمرتا زين قراتنا يوم فرحة قراتك وسلستين نازع القرات نقدر بطن اللو أو نقدر توزع عليها وقوات عندنا قوات أو تنكر على عمرها والفريقنا تنكر هون اللي توزع تخلي هالهم وزع شغله فيديو صبح تدارمه حتى ما تكون سكاين مشاكل مثلا سواء كفلت وندري كلنا قرن كفلت أنا ندري كا شوفون فيلم نقوله معناته حتى نيات تسلسل لهم بيان نيات تسلسل لهم كفلت سلسلة لهم زمان صبوا بحر ما تكون سكاين تداري تشالش تداري مشاكل مثلا نبينا بحر ما تمسي تداري على هاي هو كان له هو الموضوع جهات تزاجت حدا مسحال ما راح شاركاني خلت ما راح شاركاني هم خلت ما راح تحيل سلسلة ما راح تكانت تمكر للكم يقولوا قد أجري توازع من قد لي توازع هم تزاجت لنا كأو نبغى وزع جمل بيوم بعفر تعجيل عطوزة بتعجيل بزناي زمان قال لله كماندر للأبوي اللي سحفنا هو تعجيل توزع عفرة يجيب شوف الحدث شو عتشرح في مراتنا الحدث سلسلة الحدث تبعزنا يعني أما خان حدنا اللي في حمص أو في حدث تلنا إحنا يعني
ለመሳሪያ ለካዛ አሁን መሳሪያ ለምሳሌ የሐሰብ ማለት አሁን ሐሰብ أو في 5 مثلا قلنا قلنا فرات مرة ما تقدر تتكلم كوماندو بالمريض كبرجل 4 سنوات سنتين أنا كوماندو الست أنا ممكن لازم مرة على كحلف أو لما مرة راح أنسى هذه التجربة سلمان جد سيد هذا العمل أتكلم مساسين بوم بقدرهم مسألة كان سنة هذه التجربة جهزت عم لأخويهم ونزين من شاطنا كتنا أساس الفلت على البلدان هم سلم كاوس الفم سلم تقول الأكبرين بالطبع ما راح المني أكثر عدم راح الشركائين دول الأكبر هم زي من البلدان هذا قولي سونا كسر سولا أساس كل حدا هم راح تدول أو بيعمل سكانة تدينا تأتم بيجا على ما هم بيجا بتمانو ترجينا يسلم أربعة عمري إذا مسات تصعد على عمر دك ساعة 5 عامات منطفة دك ساعة 5 ينتفي بركت نحن 5 عامات 6 عامات قلنا كنا الجنرال اللي هم الجيل إذا أرسل السحتتينا والسفر هنا بركة لما لسنا يوم زمن مقالة من يمن إذا دك حاننا دك معلم كما لسا بجزء من هذا على من لا أحد يمثل زمن لا أحد يوم تملس تورن تملس من صراحة مسا هم ما هو يلو مسارة صراحة ومن سوين عطا بيرن يعطي وانا مسارة من علامة حالة قال لنا ورسل أمن الدين كارس ورسل أمن الدين كارس بيجا بركت لا أعلم من هون فترة 8 سنين منهم إنما لو أهلنا من مسير كذا أنا هم نفسهم شيء كذا أنا لا أهلي متى أهلي دم حريف ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕንክሊል መልክዕ ክሕዝ መንእሰይ ተወዲቡ ክል ዓለለዎ ክትብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ተዛሪባ ኣላ። ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክሳብ ኣባል ፈጻመይቲ ስራሕ ህወሓት ኮይነን ዝመርሓ ዝነበራ ኮይነን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ፈጺመንኦ ብዝተፈላለየ ክሕደት እየን ካብ መሪሕነትን ካብ ኣባልነት ህወሓትን ዝተባረራ። ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እውን ሽዑ ናይ መንግስቲ ፌደራል ዝነበረን ሓላፍነት ገዲፈን ናብ መቐለ ዝኸዳ ኮይነን ኩናት ምስ ተጀመረ ድማ ኣብ መቐለ ተሓብየን بمصنح بفقادن منግስቲ ፌደራል ኢደን ከም ዝሃባ ይዝከር እዩ። ወይዘሮ ኬርያ ናብ በረኻ ከይወፅእ ዓቕሚ ስለዝፀንኩየም ብፍቃደይ ኢደ ሂበ ዝበላ እንትኾናም ብወገን ህወሓት ግን ወይዘሮ ኬርያ ቀደም እውን ኣብ ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኮይነን ናይ ህወሓት ሚስጥር ንኣብይ ኣሕመድ ይሄባ ነይረን ንውድብን ህዝቢ ትግራይን ክሒደን ሚስጥራት ንጸላኢ ይሄባ ነይረን ብምባል ዝኸሰሰ ኮይኑ ቅድሚ 1 ዓመት ካብ ኣባልነትን ካብ መሪሕነት ህወሓትን ከባረራን ክኢሉ እዩ። ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ካብ ህወሓት ድሕሪ ምብራረን ኣብ አዲስ አበባ ዝነብራ ኮይነን ህወሓት መበል 14 ጉባኤ በሚካድ ናይቲ ጌታቸው ረዳ ሓውሱ ንብዙሓት ላዕለዎት መራሕቲ ድሕሪ ምብራሩ እቶም ኣብ ጉባኤ ተባሪሮም ካብ ትግራይ ተባሪሮም ናብ አዲስ አበባ ዝመጹ ባይቲ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለም ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝብል ሓድሽ ውድብ ዘጣይሽ ኮይኖም ኣብቲ ዘጣይሽዎ ሓድሽ ውድብ ድማ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ እዩ። ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ሎም ድማ ምስ ጋዜጣ ወጋሕታ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕንክሊል መልክዕ ክሕዝ መንእሰይ ተወዲቡ ክቃለስ ኣለዎ ዝበላ ኮይነን ደምወነ ተቃርኖ ኣባይ ኣካፉልና ቀይሕ ባሕሪ ትንኩና ንሓበራዊ ዕቤት ሃገራት ዝዘዋም ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ማይ በመትሕዋር ምስራሕ ከም ዝግባእ ድማ ገሊጸን ኣለዋ። ኣይቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ናብ መቐለ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ካብ መቐለ ተባሪሩ አዲስ አበባ ዝኣተወ ኣይቲ ጌታቸው ረዳ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝብል ሓድሽ ውድብ ዘጣይሽ ኮይኑ ትማሊ ብሄራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ እቲ ባይቲ ጌታቸው ረዳ ዘጣይሽ ሓድሽ ውድብ ኣብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽንቀሳቀስ ንጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ብደብዳቤ ኣፍሊጡሎ። ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ብመሰረት ኣዋጅ መረፃ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣዋጅ ስነ ምግባር መረፃ ቁጥሪ 1162 እስባደ 2011 ዓም ተምረት መሰረት ብዕለት 18 ጉንበት 2017 ዓም ተምረት ንክልላዊ ፖለቲካዊ ውድባት ጊዜያዊ ፍቃድ ምዝገባ ከም ዝተዋሃበ ብምግላጽ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኩለን ዘዋታትን ወረዳታትን ከተማታትን ቀበሌታትን ኣባል ንመመልማል ምንቅስቃስ ንክገብር ናብ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ናይ ምትሕዋር ደብዳቤ ክጽሓፈልና ብምዋል ብዝሓተትዎ መሰረት ድጋፍ ዝተጽሓፈሎም ኮይኑ ናይ ጌታቸው ረዳ ሓውሱ ካሎ
ካልኦት ኣብ ተሓድሽ ውድብ ዘለው ላዕለዎት መራሕቲ ናብ ትግራይ ኣትዮም ምስ ህዝቢ መድረኽ ከካይዱን ኣባላት ክምልምሉን ብዝወሰንዎ መሰረት ኣይቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝቀረባ መዓልቲ ናብ ትግራይ ከም ዝምለስ ኣብ መቐለ ድማ ምስ መናእሰይ ክዛተ መደብ ከም ዝሓዘ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይመላኽት። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሽፍታ ጉጅለ እግረ ውፅን ኢሉ ምህዳም ከም ጀመረ ተፈሊጡ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ንጉስን ዳንሻን ኣብ ዝካየዱ ዘሎ መድረኻት ነበርቲ እቲ ከባቢ ንደመቀ ዘውዱን ሰዓብቱን ቤተሰብኩም ንኣዲስ ኣበባ ውሰድዎም ከም ዝበልዎምን ነንበዓል ደመቀ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወስድዎም ተፈሊጡሎም። ኣብቲ መድረኽ ድማ ሓደ እግርኹም ኣብዚ ሓደ እግርኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጌርኩም ክትሃድሙ ትዳለዉ ኣለኹም ንዓና ኣብ ኩናት ተጠቂምና ክትኸዱ ኢኹም ተሓስቡ ዘለኹም ምስ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኢና እንደሊሎም ፊት ንፊት ኣብተን መድረኻት ነጊሮም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብመራሕቲ ጽንተት ዝተወደበ ሕጡቕ ሓይሊ መብዛሕትኡ ተበታቲኑ ዝተረፈ ድማ ምስ ተጋሩ ኣሕዋትና ፈጺምና ይንዋግእን ሰላም እዩ ምርጫና ዝብል ንጹር ቅዋም እውን ሒዙሎም። ኢትዮ ቴሌኮም ተቃውሞ ገጢምዎሎም። ኢትዮ ቴሌኮም መንነት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምቅያር ዝገብሮ ምንቅስቃስ ደው ከበለ ተጸዊዕሎም። ሎም ዕለት 12 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ሰዓት እዚ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኣፍደገ ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለም ፌደራል መንግስቲ መንነት ኣብ ምቅያር ዝገብሮ ምንቅስቃስ ኢትዮ ቴሌኮም ተሓባባሪ እዩ ደው የብል ብዝበለ ጭርሖ ተዓጂቦም ድምጾም የስምዑለው። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተሓናፈጸ መንነት ንምፍጣር ዲሞግራፊ ንምቅያር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ድማ ደው ከብል ይግባእ ተባሂሉሎም። ትግራይ ድሕረት ዝተኸፈለ ክባር መስዋዕትን ዝተኸተመ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያን ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህልዋ ኣይከኣለን ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡሎም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጾ ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ምእንቲ ህላወን ድሕነትን ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ስለዝኾኑ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልትን ዕለትን ክዝከሩን ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ሽቱኡ ብምብጻሕ ህያውነቶም ክረጋገጽ ይግባእ ኢሉ። እዚ ዕላማታት ንምዕዋት ታሪክ ንምዕቃብ ዝግበር መስዋዕቲ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ትግራይ ድሕሪ ዝተኸፈለ ከቢድ መስዋዕቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ውዕሊ ሰላም እውን እንተኾነ ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህልዋ ኣይከኣለን ክብል ተሰሚዑሎ። ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ መንግስቲ ወኪልና ተነበርና ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክንምስረት ኣይከኣልናን ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት ዳርጋ መንግስቲ ኣልባ ኮይና ኢሉ። ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ትግራይ ቅድሚ እቲ ወራር መንግስቲ ዘይብላ ዝሓለፈትሉ እዋን ከም ዘይነበረ እውን ገሊጹሎ። እዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ጸገማት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኮይነ ግና ካብኡ ብዘለለ መንግስቲ ኣልባ ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ይግባእ ክብል ድማ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጹሎ። ግበረ ቃልሲ መንግስቲ ሒዝካ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚዳንት ኩሉ እናሰኣንካን እናደርብኻን ክኸውን ከም ዘይብሉን ልኡኻትና ንምፍጻም መንግስቲ ግድን ኣድላዩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲድካ ምስራሕ ዘጥፍአ ዝሕተተሉ ከምኡ ድማ ዝበለጸ ዝሰርሐ ድማ ዝምጎሰሉ መስርሕ ምዝርጋሕ ከም ዘድሊ ሕገ መንግስቲ ወሰን ትግራይ ንምርጋጽ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንምምላስ ብሰላማዊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ክኸውን ከም ዝግባእ ዝገለጸ ፕሬዚዳንት ታደሰ ትግራይ ናብ ንቡር ቁመና ንምምላስ ኣብ ዝግበር ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ኩሉ ክትሓባበር ጸዊዑ። ትራምፕ ውጥን መጥቃዕቲ ኢራን ኣጽዲቁ ውሳነ ግና ይሃበን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንኽትቃዕ ንዝተሓንጸጸ መደብ እኳ እንተጽደቐም ናይ መወዳእታ ውሳነ ግን ከም ዘይበየነ ሲቢኤስ ጸብጺቡሎም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኢራን ኒውክለሳዊ መደባት ክትቋርጾ ተስፋ ብምግባር መጥቃዕቲ ከይጅመር ከም ዝወሰነም ሓደ ላዕለዋይ ምንጭ ስለያ ንሲቢሲ ሓቢሩ። ትራምፕ ኣብ ኢራን ዩራኒየም ዝምዕብለሉ ሕቡእ ፋብሪካ ፌርዶ ንምጥቃዕ እውን ይሓስብ ምህላው ይግለጽ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ሓሊ ካሚን ነቲ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትዕግሱ ከም ዝጸንቀቐ ብምግላጽ ዘይ ቅድመ ኩነት ዘቕረቦ ሕቶ ነጺግዎሎም። ትራምፕ ብዛዕባ ተሳትፎ ኣሜሪካ ኣብ መጥቃዕቲ ኢራን ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረበሉ ሕቶ ገብሮ እኽእልየ ዘይክገብሮ እኽእልየ ክብል መሊሱሎ። ናይ ትራምፕ ተቐዲሑ ኣብ ዝተፈነወ መደርኡ ስም ትራምፕ ብምርቋሕ ኮነ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ብዙሕ ወጻእታት ከም ዝጠልብ ሓቢሩሎ። ጸሓፊ ምክልኻል ትራምፕ ፒት ሄግሰን ሽማግለ ሴኔት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፔንታጎን ትራምፕ
ንዝህቦ ዝኾነ ይኹን ትዕዛዝ ንምፍጻም ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተወሳኺ ሓይሊ ኣብ ዝድርበሉ ዘሎ እዋን እዩ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክራኸቡ ምዃኖም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ገሊጹሎም ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዲዮ ጋርሲዮን ወይ ድማ ቆጵሮስ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ዓባይ ብሪጣንያ ንመጥቃዕቲ ኢራን ክትጥቀመሉ ወጋዊ ሕቶ ከም ዘቕረበ ቢቢሲ ክርዳእ ክኢሉሎ ካብዞም ዝተጠቐሱ ቦታታት ነቒላ መጥቃዕትታት ክትፍጽም እንተሓሲባ ንመሻርክታ ዝኾነት ብሪጣንያ ክትሕብራ ምዃና ረድዩ ሓደ ብሪጣናዊ ምንጪ ኣብ ዋሽንግተን ኩሎም ኣማራጺታት ኣብ ጠረጴዛ ከም ዝርከቡ እሙን እኳ እንተኾነ ሙሉእ ስእሊ ዕላማ ኣሜሪካ ግን ንጹር ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ዜጋታት ናይ ምውጻእ ውጥን ብርውዕ ኣውጪኡ ነይሩ ክንደይ ኣሜሪካውያን ክወጹ ከም ዝደልዩን ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ መስርሕ መውጻእ ግን ክሕግዝ ድዩ ግን ግልጽ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት እንትትሓውሳ ሓያልነታ ሽዑ ዘብቅዕ ክብል ኣያቶላህ ኣሊ ሃምኒ ገሊጹሎ ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት እንትትሓውሳ ሓያልነታ ሽዑ ከም ዘብቅዓ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ሃምኒ ገሊጹ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ሃምኒ ሎሚ ኣብ ጣብያ ቴሌቪዥን ተሃገር ኣብ ዝገበርዎ መደረ ከም ዝበልዎ ብሓይሊ ወይ ብጉልበት ዝመጽእ ኩናት ይኹን ሰላማይ ንቕበልን ኣልዓረብያ ከም ጸብጸቦ ድማ ኢራን ኣብ ታሪካ ብጉልበት ንዝመጽእ ሓይሊ ኢድሂባ ይትፈልጥን ብምዋል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢራን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኢድ ክትህብ ኣለዋ ክብሉ ንዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ታሪክ ኢራን ዝፈልጡ ሰባት ኢራን ብምፍራሕ ንዝመጽእ ሓይሊ ኣንበርኪኻ እምበር ተንበርኪኻ ከም ዘይትፈልጥ ይርድኡ እዮም ኢሎም እስራኤል ከቢድ ስሕተት ሰሪሓ እያ እሞ ክትቅፅዕ ኣለዋ ከባቢ ኣየርና ስለ ዝተጥሓሰም ንእስራኤል ይቕረ ኣይንብልን ክብል ድማ መልሲ ሂቡሎም ተከታተልቲ ደኣማት ሚድያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ዜናታት ነዞም ዝተከታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ዜና ኢና ነመስግን ሰናይ ግዛም